खरंच एक प्राऊड मोमेंट आमच्या इंडियन्सा खातीरूय आनी आमकां वास्कोकारां खातीरूय बी. आज आमचीच एक धूव वास्कोची शिखा पाठक हाका आज इंटरनॅशनल वर्ल्ड गेम्साक वचपाची रेफरी म्हणजे फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड रेफरींग म्हणजे खूब मोठी आनी फूल एशियान पयली बायल मनीस जी अशें रेफरिंगाक वतली. सो नॅचरली इंडियन्सान जुजित्सू जे ओल्डस्ट आर्ट फॉर्म आसा मार्शल आर्ट फॉर्म आसा ताका रेफरिंग करपाक एक व्हडली स्टेजीर म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेजीर भारताचें नांव ताणें व्हेल्लें आसा. आनी नॅचरली वास्कोचे आशिल्ल्या कारणान आमकां एक प्राऊड मोमेंट की अशी आज वास्को भितर पासून इतली कलाकार म्हणजे इतली आर्ट फॉर्म वयर व्हरपी आज चलयो आसा जी सगळ्यांक कोचिंगूय दिता. हाजे पयलीं इंटरनॅशनल हाका ताजी 2 स्टुडंट्स गेल्ली आसा आनी खूब प्राऊड मोमेंट आमच्या खातीर. आनी ताच्या खातीर आमी लास्ट टायम पासून जेन्ना ती एशियन्साक गेल्ली एशियन्स चॅम्पियनशिप्साक गेल्ली तातूंत भितर एक बायले मनशान हें करप रियली शोज हाव कमिटेड शी इज एंड ताचे कडेन इतले गूण आसा त्या खातीर आज ती ह्या वर्ल्ड स्टेजीर पाविल्ली आसा. हांव शिखा पाठकाक पयलीं पासून वळखता आनी टुडे शी हॅज गिवन अ प्राऊड मोमेंट फॉर ऑल वास्कोकार्स एंड इंडियन्स जिजित्सूच्या हातून इट्स एन ओल्डस्ट मार्शल आर्ट्स फॉर्म. ताच्या खातीर आमी अभिनंदन ताचें करपाक आयिल्ले आनी मागता हाजे पयलीं ताणें वेगळे वेगळे चॅम्पियनशीप एशियन जावं युरोपियन चॅम्पियनशीप जावं फ्रांसाक पॅरीस ग्रँड प्रिक्स जावं हे सगळे हाका वचून ताणें आमच्या भारताचें नांव खूब वयर काडिल्लें आसा. सो ताच्या खातीर आज आमकां दिसलें की आज ताकाय आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय ताकाय हें दिवपाक ऑनरेबल CMI कडेन आमी ताचो विशय मांडलो आनी ऑनरेबल CMान ताका फाल्यां परवां ताकाय आपयलां. बिकॉज सगळ्या वास्कोकारांक गोंयकारांक इंडियन्सांक भारतांतलें एक चली वर्ल्ड मॅपार आमचें नांव गाजयता हाच्या खातीर आमकां ताचो खूब अभिमान आसा. आनी अशेंच ताणें बरें आनी वचत वचचें म्हणजे ऑलिंपिक्स जशी गेम्स जाता ऑलिंपिक्साचे एक स्टेप सकयली ही वर्ल्ड गेम्स आसा. सो दीस इज वन प्रिलिमिनरी रावंड म्हणटा तसो हाका म्हणजे हातूनच ऑलिंपिक्साक वचपाचे सगळे जे मार्शल आर्ट्स आसूं बाकीची सगळी स्पोर्ट्स फॉर्म आसूं ती थंय वता. ताच्या खातीर ताचें अभिनंदन आनी ताणें अशेंच बरें करत रावचें आनी वास्कोकारांचें गोंयकारांचें भारताचें नांव वयर घालचें. What about the latest achievement जो आपने हुआ है you just taken up an achievement? Actually, like as I'm an international referee, so every official and every referee is having a dream about this event. But for me, it was like one of the biggest dream of my life. But I'm very happy and glad that I am selected for this. और जैसे कि दाजी ने ऑलरेडी बताया है कि ये ओलंपिक से एक स्टेप नीचे का इवेंट है. वर्ल्ड 5000 एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल topmost fighters will come and all toppest referees will come. So on the basis of last 4 years of evaluation, observation and examinations, top 10 referees are selected for all around the world. So I'm very happy and glad also that I'm selected for this, and it's very proud moment not only for Vasco and Goa, for even for all the Indians. Madam, we also hear that you are the first Asian woman to qualify. सुन के तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपने हार्डवर्क पे और जो मैं अभी काम कर रही हूँ पूरे डिटर्मिनेशन के साथ एंड काफ़ी फैमिली सपोर्ट्स वगैरह भी है, तो जब आप काम करते रहते हो कंटिन्यूसली तो आपको फिर वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता. तो काफ़ी अच्छा रहा एक्चुअली. मेरे पीछे भी काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इंडिया के भी काफ़ी फीमेल्स हैं जो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं. हमारे एशिया से भी काफ़ी फीमेल्स हैं जो आगे बढ़ रही हैं. तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि मैं अपनी तरह काफ़ी सारे लोगों को पुश करूँ. तो बहुत बहुत प्राउडफुल मोमेंट है एक्चुअली. रेफ्री वतली एक बायल मनशान आनी आतां आमची वास्कोची गोंयची भारताची आनी एशियेची हे 4 पावणे आमची वास्कोची धूव करता म्हणून आमकां खरेंच अभिमान दिसता. बायल मनीस सट्ट करून ह्या म्हणजे फूल एशियान फर्स्ट फिमेल रेफ्री म्हणून ती सिलेक्ट जाल्ली आसा आनी खरेंच एक खूब अभिमानाची गजाल आसा. कित्याक आमचे सरकारूय बी आज महिला एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर तांचो प्रयत्न चालू आसा. आनी म्हाका दिसता अशे जे आमचे टॅलंट इतकेच न्हय आमच्या सरकारान रिजर्वेशन्स करून बायलां खातीर रिजर्वेशन सगळ्या बाबतींत केलां. आयज तुमी खंय चला बायलां खातीर एक स्पेशल एथलीट्स हांकां खंय तरी एक चड प्रोत्साहन दिता. आयज आमी वास्कोचेच उलयत जाल्यार वास्कोचोय आमदार खेळा क्षेत्रांत खुबशा जाणांक तो प्रोत्साहीत करता. हालींच तेणी बालगंधर्व टिळक म्हणून त्या एक कॉम्प्लेक्साची नवी ओळख करून दिली. तशेंच आतां थोड्या दिसांनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय येतलो, जेच्या करून म्हाका दिसता ह्यो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येयल्या नंतर वास्कोच्यान चडांत चड एथलीट्स आमकां पळोवपाक गावतले. इतकेंच सांगता की
आयज तिका खंय तरी वयर सरतना पळोवन आमकां सगळ्यांक वास्कोकारांक आमची छाती फुलल्या आनी तिने अशेंच वास्कोचे गोंयचे आनी भारताचें नांव वयर काडचें. धन्यवाद.